Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum बच्चों। सबसे पहले तो वेलकम टू सीए। आपने मुझे सीए दिया और मैं बोल रहा हूँ कि आपने खुद लिया है या किसी ने आपको मशवरा दिया है या कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो आपने सोचा चलो सीए करके देख लेते हैं। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिंपल बात करते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है। आई माई सेल्फ आई एम क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए मतलब तो मैं सीए में जो होता है कि जो फ्रेशली क्वालिफाइड होते हैं वो ACA कहलाते हैं, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, और जो सीनियर हो जाते हैं वो FCA हो जाते हैं। तो आई एम FCA अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी देर हो गई है। तो बहुत थोड़ी बात करूँगा और थोड़ा सा ये कि आपको आइडिया हो जाए कि जिस प्रोफेशन में आई है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है इस प्रोफेशन की, और आगे आपको कैसे बढ़ना है और किस तरह आगे चलना है। तो पहली बात तो ये कि इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ पाकिस्तान। स्पेशली दुनिया में भी अगर आप USA में देखें तो USA में जो सबसे टॉप का प्रोफेशन है वो मेडिकल है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग है जो टॉप का प्रोफेशन है वो लॉयर्स का है, और उसके बाद अकाउंटेंट्स की है। लेकिन पाकिस्तान में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि न सिर्फ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि रेपुटेशन और रिस्पेक्ट और ये इंजॉयमेंट आप अपने जो प्रोफेशन का एक इंजॉय करते हैं, तो इट इज़ रियली अ वेरी गुड प्रोफेशन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन। एक तो आप अपने आप में ये ट्रस्ट रखें और एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रखें कि आपने एक ऐसे प्रोफेशन में एंटर होने की कोशिश की है या कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। तो पहली बात ये कोई आपसे कुछ भी कहे आपने इसे ये नहीं लेना कि जैसे कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में आ गए जहाँ कोई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं जो इधर आपने ऐसा नहीं। नंबर वन, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी 3 या 4 चीज़ें, तो लंबी थोड़ी बात नहीं हम करेंगे। सबसे पहले तो कमिटमेंट। ये ऐसा प्रोफेशन है कि ये आपको एक एग्जेक्टिव पोजीशन में पहुंचाने की ट्रेनिंग देता है और एक्सपर्टीज देता है या क्वालिफिकेशन देता है। तो यहाँ पे एक तो ये होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके पेपर्स होते हैं, पेपर अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट मिलती है आपसे कि दैट पर्सन हैज़ क्वालिफाइड ऑल द पेपर। प्लस एट द सेम टाइम आपकी आर्टिकल होती है, वो आपने पूछा होगा, आपको अंदाजा होगा, 3.5 साल की आर्टिकल्स होती है, आपको थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो जब आप CA करके फारिग होते हैं तो ना सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन होती है बल्कि आपके पास एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। तो दूसरे प्रोफेशन से जैसे बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होता है, MCOM होता है और वो सारी चीज़ें, PhD इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होती है, उसमें और आप में बेसिकली ये फ़र्क है कि जब आप क्वालिफाई करके निकलते हैं तो आप ना सिर्फ क्वालिफाइड होते हैं बल्कि आप एक्सपीरियंस भी होते हैं, और ये बहुत बड़ा एज है। ACCA को ये एज नहीं है, ACCA भी क्वालिफिकेशन है, आपने डेफिनेटली उस पर भी वर्कआउट किया होगा, और भी क्वालिफिकेशन है दुनिया में, उन्हें ये एज नहीं है। वो सिंपली क्वालिफाई करते हैं और मार्केट में आते हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता तो उन्हें काफ़ी नीचे से शुरू करना पड़ता है, और बाय एंड ऑफ द डे वो भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन आपके लेवल पे अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो कोई भी नहीं पहुँच पाता, पूरे कैरियर में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जो चीज़ आपने बिल्कुल शुरू में सीखी और उसकी बेस पे आवाज़ किया, दूसरे लोगों ने पहला लेट शुरू किया है और वो आपके लेवल पे या तो उनकी किस्मत अच्छी है या वो बहुत शार्प है, कॉम्पिटेंट है, तो वो आपके लेवल पे पहुँचे। अदरवाइज पाकिस्तान में कम से कम आपका कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं होता। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से फिर आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आप जब क्वालिफाई करके निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो फर्स्ट सैलरी होगी कम अज़ कम भी 1.5 लाख से ऊपर होती है, 150+ होती है, और अगर आप अच्छी फर्म में एंगेज हो जाते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख तक भी आपकी पहली सैलरी होती है। तो एक तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त। दूसरा आपका ये रिगार्ड, पाकिस्तान में CS बहुत कम है। आप ये अक्सर सुनेंगे क्वालिफाई करने के बाद यार पूरा CA किया होगा, आप मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट में CA अक्सर सवाल होता है पूरा किया होगा। अब लोगों को ये लगता है कि जिन्होंने पार्टली क्वालिफाइड है लोग वो भी अपने आपको CA कहना शुरू कर देते हैं, पूरा CA है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते। तो लोगों के ज़हन में ये है कि बहुत मुश्किल से होता है, और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो अपने आपको CA कहते हैं। तो ये सवाल आपसे अक्सर होगा कि पूरा किया हुआ है, और जब आप बताएंगे कि येस आई क्वालिफाइड तो एकदम से लोगों के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है। और फिर तीसरी बात, अब चूँकि आपको हम एग्जेक्टिव लेवल पर प्लेस कर रहे हैं, आपको कोई 1.5 लाख सैलरी देगा, 2 लाख देगा, 3 लाख देगा, तो आपको बुक कीपिंग में तो नहीं लगा देगा, छोटे मोटे काम में नहीं लगाएगा, आपको अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करना है बहुत एग्जेक्टिव लेवल पे। तो जनरली आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी होनी चाहिए, और आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्किल होना चाहिए,
اب یہ اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو جلدی پاس نہیں کرتے. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں، آپ نے ذرا سی ڈنڈی ماری تیاری میں، آپ نے صحیح تیاری نہیں کی، اس سسٹمیٹک طریقے سے نہیں کی، آپ کو فیل کر دیں گے سی آئی. آپ کو اگر دوبارہ تیاری کرو، دوبارہ. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ سی اے میں آپ کی کمپارٹمنٹ اکثر آتی ہے، لیکن اس کمپارٹمنٹ کو ہم نے ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کی کمپارٹمنٹ نہیں سمجھا. وہاں پہ وہ لوگ کمپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جو بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پاس کر کے ڈگری لیتے ہیں. یہاں کمپارٹمنٹ کہنا ہی چاہیے ویسے تو، لیکن اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی کیا کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ بی ہیئر بٹ یو آر ہیئر. تو جب تک آپ یہاں نہیں پہنچو گے میں آپ کو مارکیٹ میں نہیں بھیجوں گا، کیونکہ آپ مجھے ریپرزینٹ کرو گے. اگر آپ پرفارم نہیں کر سکے تو دنیا کہے گی یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ آئی کی پرفارمنس ہے، یہ ان کا ایگزامینیشن ہے کہ یہ بچہ کوالیفائی ہو گیا. تو جب تک آپ یہ جو آپ کا لیول ہے ایکسپرٹیز کا، آپ یہاں نہیں پہنچ گئے، یہاں پہ ہو وہ آپ کو کہے گا نہیں دوبارہ پیپر دو، یہاں پہ ہو دوبارہ پیپر دو. یہ لیول ہے، آپ یہاں پہ ہو کہے گا دو دوبارہ پیپر دو. 50 پہ پاس مارکس ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد 49 پہ فیل ہوتی ہے. آپ کو ایک گریس مارک بھی نہیں دیتا. اور کیوں نہیں دیتا؟ اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ کو پلیس کر رہا ہے موسٹ پریسٹیجیس پلیس پہ، ہائیلی اسکلڈ پلیس پہ، اور وہاں پہ لوگوں کی آپ سے بہت توقعات ہے کہ یار میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کی ہے، میرا جو مینیجر فائنینس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہے. تو آئی کا بزنس ذرا سا بھی کوآرڈینیٹ نہیں کرتا. لہٰذا اگر اس کو خدا نہ خاصا کہ آپ کی بریک لگتی ہے تو آپ نے یہ سارٹ ہونا، آپ نے دوبارہ تیاری کرنی ہے. جو تھوڑی بہت ایفیشنسی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اگلے کرنے آپ پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر ہم بار بار فیل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے، پڑھائی کا تیاری کا اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. آپ کے جو ایک ہوتی ہے تیاری پڑھنا ہے، ایک ہوتا ہے کس طرح پڑھنا ہے. آپ جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھ نہیں رہے، جو نہیں پڑھنا چاہیے وہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے، تو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم یہاں پہ آپ کو ایک تو پڑھاتے بھی ہیں، مگر ڈیفینیٹلی گھر پڑھ تو آپ گھر پہ بھی لیں گے، اسٹڈی ٹیکسٹ موجود ہیں، آئی کے آپ کے ریکارڈیڈ لیکچرز بھی ہیں. یہاں پہ جو بیسیکلی آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفیشنسیز آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتائی جاتی ہے کہ بیٹا یہاں پہ مسئلہ ہے، اسے ٹھیک کر لو. جب آپ اسے ٹھیک کرتے ہو تو اکثر تو فرسٹ ٹائم سے آپ نکل جاتے ہو اگر آپ پورے سسٹمیٹک طریقے سے پڑھیں. اور اگر خدا نہ خاصا کوئی پرابلم بھی ہے تو سیکنڈ اٹیمپٹ میں نکل جاتے ہو. جو سیکنڈ سے آگے جاتے ہیں اس میں پھر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اس نے محنت بھی کی اور رہ گیا، اس کی ٹیکنیک بھی ٹھیک ہے، اس نے اور کسی ہوتا ہے. وہ پھر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ پھر بچوں کے اپنے پرابلم، اپنا اسٹائل، بات نہ ماننا، دوستوں کی باتوں میں آ جانا، اپنے انداز سے تیاری کرنا، ریکارڈیڈ ٹیکسٹ پہ چلے جانا، پیسے بچانے کی کوشش کرنا، وہ پھر مختلف فیکٹرز ہیں. بٹ اینی ہاؤ اگر خدا نہ خاصا کمپارٹمنٹ ہے تو آپ نے ڈسائڈ نہیں ہونا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سی اے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یہ تو پاس ہی نہیں کرتے ہیں. اور آپ کی اکثر دوستوں نے گھر والوں نے بھی کہا ہوگا کہ سوچ لو پاس نہیں ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے مثال ہوں، میرے بہت دوستوں نے کوالیفائی کیا ہے. میں فرام جڑا والا، چھوٹی سی تحصیل ہے فیصلہ آباد کی. میں نے کوالیفائی کیا، میرے پاس دوست مجھے آتے تھے سر آپ نے کوالیفائی کیا، ہمیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اس میں جڑا والا سے 3 یا 4 بچے کوالیفائی کر چکے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ہائی پروفائل کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ صرف بہت ہی جینیس لوگ پاس ہوتے ہیں، میجورٹی اس میں پاس ہوتی ہے. اور زیادہ تر فارچونیٹلی جو پری میڈیکل والے بچے ہیں وہ زیادہ اس میں آ رہے ہیں، اور زیادہ تر کوالیفائڈ ہیں بھی پری میڈیکل کی وجہ سے. کامرس کا بچہ آپ کو بہت کم ملے گا، آئی کام بی کام کا بچہ سی اے میں نہیں آتا، وہ چلا جاتا ہے بی کام میں، ایم کام میں، بی سی اے میں. ایک چیز تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں نے میڈیکل میں پڑھا ہے اور میں ادھر آگے مجھے آ گئی ہوں، پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں. شیورلی یو کین ڈو اٹ. 90% جو بچے کر رہے ہیں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کوالیفائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے پڑھنے کی، کالجوں میں پڑھنے کی، رٹا لگانے کی بھی، اور مسلسل پڑھنے کی. یہ جو آپ کی یوز ٹو ہو گیا نا، یہ چیز آپ کو ہر جگہ فائدہ دیتی ہے. سی اے کچھ بھی، سی اے بالکل مشکل نہیں ہے، اسے ذہن سے نکال دیں. بلکہ آپ بی ایس سی کرنا زیادہ ٹف ہے، ایم ایس سی کرنا زیادہ ٹف ہے. سی اے بالکل ٹف نہیں ہے، صرف سسٹمیٹکلی پڑھنا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. جب تک بات سمجھ نہیں آتی آگے نہیں پڑھنا، کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں. وہ بھی میں اس پہ سیکنڈ فیز پہ آتا ہوں کہ آپ کو کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی آپ کو ڈرائے کہ سی اے بڑا مشکل ہے، اگر نہ ہوگا تو یہ کر لینا، وہ کر لینا، ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال لیں. آج کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے تو سی اے کر کے ہی نکالا، تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. اب کامن سے مسئلے ہیں تو 3 یا 4 چیزیں، زیادہ نہیں ہے، لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ سی اے کرنے کے لیے کیا ضروری ہے.
नंबर 1 कमिटमेंट, करना ही करना। एक बार फेल हो गो, 2 बार हो जाऊँ, 3 बार हो जाऊँ, अल्लाह ना करे, लेकिन मैंने तो कर लिया, ठीक है। एक तो कमिटमेंट चाहिए। नंबर 2, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है, जैसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा। जब तक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप नहीं आती आगे नहीं बढ़ना। 2 बातें, कॉन्सेप्ट्स आपके इंतहाई स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। अगर आपको रट्टे लगाने की प्रैक्टिस है तो फिर आप इस पे आते हैं आपको 10 दिन 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन वंस आप इस लाइन पे चढ़ गए तो बहुत आसान चीज़ है, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। जो रट्टा लगा के आप 2 घंटे में करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन वाली टेक्निक पे आ जाते हैं ज़हनी तौर पे, वही काम आप आधे पौने घंटे में हो जाएगा। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एंड नंबर 3 एक सिस्टमैटिक अप्रोच। यहाँ बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट टाइम में ज़्यादा पढ़ने, तो फिर फैसला करना है कि कौन सी चीज़ याद कर लूँ, कौन सी चीज़ दिमाग में रिटेन करूँ, कौन सी चीज़ से बुलेट पॉइंट याद रखूँ, और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ूँ, कौन सी काम पढ़ूँ, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक अंदाज में, एक पूरे प्रोग्राम अंदाज में आपको पढ़ना है, और वो हम सब आपको बताते हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, आपको आइडिया देते हैं, मेहनत आपने करनी है, बताना हमने है, वो हो जाएगा। और चौथी चीज़ जिसमें बच्चे डेफिनेशन होते हैं और मार्क आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन। आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन जब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ जाता है तो सीधा समझ नहीं आता। इंग्लिश की लैंग्वेज आपको नहीं समझ आती, इंग्लिश लिखते भी हैं वो बहुत मज़ेदार इंग्लिश नहीं होती। तो मैंने आपको कहा था कि आपको उसमें एग्जेक्टिव लेवल पर फेस करना है। वहाँ पर ज़्यादातर टाइम ईमेल्स लिखने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, प्रेजेंटेशन देने में, एनालिसिस देने में, अपना डिसीजन देने में कि ऐसे कर लेना चाहिए, आपको ज़्यादातर कम्युनिकेशन ही करनी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, तो आप कामयाब नहीं होंगे, और आई कैप आपको क्वालिफाई करेगा भी नहीं फ्रेंड, क्योंकि उसे लगेगा नहीं कि आपके कम टू मार्क आने को आपको क्वालिफाई नहीं करेगा। तो मैं बात पे वहीं पे आ गई कि आपको ये नहीं समझना कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, नहीं। आई कैप ये नहीं कह रहा यू आर नॉट एलिजिबल टू डू सीए। आई कैप आपको फेल करके कहता है कि बेटा तुम यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ आना है, तो अभी रुक जाओ, आपको मार्जिन नहीं दे रहा, अगली बार मेहनत करें, यहाँ पे आ जाए तो कभी नहीं रुकता, ठीक है। तो चौथी चीज़ है प्रेजेंटेशन, और यहाँ प्रेजेंटेशन भी आपको सिखाई जाएगी, टेस्ट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, टीचर भी आपको तैयारी करवाएगा, कुछ आपको आइडिया देगा कि चीज़ें कैसे लिखी हैं। तो अगर आपने 4 चीज़ों पे अपनी गिरफ्त बना ली, और गिरफ्त बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक अप्रोच है जिस पर आपको आना है, एक ज़हनी अप्रोच है, एक साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी में एक बार आप आ गए तो बस फिर आप दाएँ बाएँ नहीं होंगे, आप ऑटोमेटिकली इस लाइन पे चले जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, दोनों है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाता है, आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 डिटर्मिनेशन, नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नंबर 3 एग्जाम फोकस्ड अप्रोच, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है और चीज़ों को रिटेन करना है दिमाग में, और 4 नंबर पे जी प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में क्या है, आपकी ये जो आ रही है PRC आ रही है, इसमें भी आपको सिखाया जाएगा प्रेजेंटेशन, और उसके आगे भी आई के आपने कुछ ऐसे कोर्सेज रखे हुए हैं आपके CA में जो कि प्रेजेंटेशन से ही रिलेटेड है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर लेते हैं, बस पढ़ा, तैयारी की, पेपर दिया, एग्जाम छुड़ाई। मैं ये कहता हूँ कि उसमें आपको पूरा अपना फोकस होना चाहिए। प्रेजेंटेशन बेहद मैटर करती है, whether you are a doctor, an engineer, or even chartered accountant, or belong to any profession. Presentation, a good presentation skill is a must for anyone. अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो आप डॉक्टर भी हैं तो एक हद से ज़्यादा कामयाब नहीं। आप खुद देख लो, एक बंदा जो बहुत अच्छा बोलता है, उसकी बात आपको समझ आती है, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, उसका लहजा अच्छा है और क्लैरिटी से बोल रहा है, और एक दूसरा बंदा जो ठेठ पंजाबी में बोल रहा है या मिक्स करके बोल रहा है, थोड़ा देहाती अंदाज में बोल रहा है, तो उनमें आपको फर्क भी नहीं होता, अट्रैक्शन भी नहीं होती। आप ज़्यादा अट्रैक्टेड उस वक्त होते हैं जब बंदा ज़्यादा क्लैरिटी से बात कर रहा है। तो ये चीज़ आपने अपने में पैदा करनी है। तो ये 4 चीज़ें, अगर ये 4 चीज़ें हो गई तो CA कुछ भी नहीं है, याद रखें, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना है, बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आप क्लैरिटी चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डेमो में जनरली बताया जाता है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और इस तरह अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बीइंग अ टीचर और बीइंग हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, हमने आपको एड्रेस करना है। कम्युनिकेशन का पहला असूल क्या होता है, मैं ये ना बताऊँ कि मैं कौन हूँ। कम्युनिकेशन का असूल है कि मैं आपको बताऊँ कि आप कौन हैं और मैं आपकी
بھی آپ کو ایڈریس کروں. میں یہ نہ کروں کہ میں بہت کچھ ہوں اپنی مارکیٹ کروں, نہیں, میں آپ کی جو نیڈز ہیں انہیں ایڈریس کروں. تو جو میرا ڈیمو ہے میں نے یہی سوچا کہ وہ ڈیمو لیا جائے جس کا آپ کو فائدہ ہو, کہ فارمیلٹی سے نہ. پہلے آپ نے پیک کا نام سنا ہوگا, آپ نے دیکھ لیا ہوگا, لاہور میں ہے, یہاں پہ ہے, اور سٹیز میں بھی ہے, تو اس پر مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو پیچھے کوآرڈینیٹر بیٹھے ہیں ہمارے, سب کچھ آپ کو بتا دیں گے. میں یہاں پہ آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جو کوئی انکوالیفائڈ بندہ ہے, ایسا بندہ جو ایکسپیرینس نہیں ہے وہ نہیں بتا سکتا. ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں کچھ, ہے نا, آپ میرے ساتھ ویلیو ایڈ کریں گے, میں آپ سے سیکھوں گا, آپ مجھ سے سیکھیں گے, تو مجھے وہی چیز آپ کو بتانی چاہیے جو آپ کے اندر کوئی چینج لے جائے, ویلیو ایڈ کرے. جب میں آپ کو بتاؤں کہ پیک کیا ہے, سی اے کیا ہوتا ہے, تو آپ کو وہاں سے بھی پتہ چل جائے گا. تھوڑا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ چیز بتاؤں جو شاید آپ کو یہ معاملہ نہ بتا سکے. آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, آپ کا آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, کن چیزوں کو آپ نے کرنا ہے, کن چیزوں کو نہیں کرنا, آپ کے لیے ٹو ڈوز اور ناٹ ٹو ڈوز کیا ہیں اس پروفیشن میں رہتے ہوئے یا دنیا میں رہتے ہوئے. میں بیسیکلی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ویلیو ایڈ کریں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ میرا اس سے علاوہ تو خاص بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سی اے میں پہلے پی آر سی ہے, آپ جانتے ہیں, اس کے بعد کیف آئے گا, اس کے بعد سی اے فائنل آئے گا, پیپرس کے ہیں, وہ سب کچھ آپ کو آئیے